कौन पूरा ओदा होगा मनुष्य झाड़ जाओ चेंज करदेवी बंध हम नाइट पिंधि फिर आ गए सन्ध्या बेलू आउट चेंज फिर आउट नाइट पिंधि आउ हो पार रही हेनी सरला छुट्टी तो पूरा चंदा को हौ चलो भेज रे रोसे आमर डाली डाली एटा गोटे सजना छुई बड़ी आलू बाइगण एटा गोटे तरकारी एटा आलू सिझा एटा करछि एटा गोटे सोयाबड़ी पोटल आलू तरकारी माछ तरकारी पे बो आलू भाई चूल्हे में माछ भजा हो बिखिड़ी बिखिड़ी हुई पड़ी एटा भी कलर हम मोर अवस्था केमती झाड़ पूरा जहाँ पानी बोतल आनी पारे थोदे हालत देखुच केमती पूरा ओदा जहाँ ना कि ओदा पछपटे भी से पूरा चलो तले देखी तो केते जोर झाड़ बोचे तले एत कम हो सबुआड़े सब फैन लगे बिना फैन आमको जमी गरम हो मिस्त्री मान भी सेमती गरम हो सबुआड़े एक्जिस्टिंग फैन जो स्टैंड फैन लगी से मैंने सब पुट्टी मारिकी घसुसन एत डस्ट उड़ूची फैन से फैन साउंड रे भी वॉइस कर भी शुभा जाऊनी सहित एत गरम बिलीव करबेनि एत गरम जापार केते गरम हो माने ये रूम रो बाहर को बाहर भी से झाड़ ही गाधे पड़े आ रोसे करा तो दूरर कथा रोसे कला माने मु दिन को 2-3 हल ड्रेस चेंज कर कारण ओदारे ही मुँह पोछि माने असना लगे एत जोर झाड़ हो चलती भी काम काम जिते शीघ्र कंप्लीट हो भल कौन कर चलती चलती माने बेले बेले भी भारी इरिटेट लगुच माने सब भी असना मसना है मत ना चलती चलती काम काम कंप्लीट होने हाँ हो गला गोटे ऊपर रुह कि तले रुह जो जो ऊपर रहिले तल कम होगा असना दिया नहीं से काम किंतु बाध्य तुम रोसे बास कर ठाकुर पाखु जाओ छुआ हरिका ये ना से बहुत तले ही बेसी से मैंने खेलकूद आउ से जो असना मसना होगला पर मत इरिटेट निजू तो तापर आ सहित गरम को देखिपार केमती गरम चुट्टी फुटी पूरा उदा हो मोर तो चुट्टी तो सेमती पतला पानी बोईकी जमी हो एसी आसला टे ठंडा लगला कौन ये हो फिर जो कथा को सही कथा फिर अच्छे रोसे चलो देख टे पोछापोछि करदेली केते झाड़ देखुं मो देहरे मैंने खरा आड़े गोटे ड्रेस चेंज करके धोई आको पिंधि शोई है देख पिठी पिठी सब पूरा ओदा है एति झाड़ बोले रिहाइड्रेशन हो मुँह पूरा पोछि पोछि मुँह पूरा पोड़ा हो आखि पाखि है सब पोड़ा हो गुन्नू बो रूम रो बैग नहीं के आसे है गोड़ धोईकी इठी आसे आसे बाहर मु बैठ गोड़ धोइबु आसे चलो नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल केमते अच्छे आशा करछि समस्त भले अच्छे मु भी भले अच्छे चलते आज ब्लॉग कौन कर निश्चय शेयर करी जो मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ
ଭିଡ଼ିଓ ରୋଷେଇ ଆଜି ହେଇଛି ଅରୁଆ ଭାତ ହେଇଛି, ଉଷୁନା ବି ଭାତ ହେଇଛି, ଡାଲମା ହେଲା, ତା ସହିତ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ହେଲା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁ ବି ଟିକେ ଚକଟା ହେବ ଏଇଟା, ଆଉ ଆମ୍ବ ଅଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମାଛ ଭଜା ବି ଅଛି। ଆଉ ଖାଉଛନ୍ତି ହଉନି, ଆଉ କହିଦେଲି ହେଲେ ହେଲା। ବୋଉ କହିଲେ କହନି, ଗୁରୁବାରେ ଖାଇଲେ କହନି। ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ତମର ଆଇଁଷ ହେଉଛି ଗୁରୁବାରେ। ବୋଉ କେତେ ଲୁଚାଇବ ଆଉ। ଛୋଡ଼ ଚାଲ, ମୁଁ ଆସିଲେ ମୋର ଟିକେ ସିଲେଇ କରୁଥିଲି, ଏଠି ସିଲେଇ ଅଧା ଅଛି, ଆଉ ସିଲେଇ କରିବି। ସିଲେଇ ପଡ଼ିଛି ଅଧା ସିଲେଇ। ଚାଲ ସକାଳୁ ମୋର ସବୁ କାମ ସାରି ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବନିଆ ହେଲା, କାଲି ଯେଉଁଟା କାଟିଥିଲି ଆଜି ବନିଯାଇଛି, ଏଇଟା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ଖାଲି ହେମିଙ୍ଗ ହେଇକି ଫିଟିଙ୍ଗ ହେବ ସବୁ। ଦେଖିବା ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ଖରା ହେଉଛି ନା। ଚାଲ ଏଇ ବ୍ଲାଉଜ୍ କପଡ଼ାଟା ମୁଁ କାଟିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଅନଲାଇନ୍ର, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପେପର୍ କଟିଂ ମଗାଇଥିଲି ତାରି ମାପରେ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ବନେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ। ଚାଲ ହେଇ ସେଇଟା ଆଣିଲୁ, ସେଇଟା କୋଉଟା ଶୀତ ହେଲା ଯେଉଁଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଏ, କ'ଣ ସେଇଟା ବା, ସେଇଟା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହୁଏ। କ'ଣ ରୋମଟା? ଆରେ ରୋମଟା ପୁଣି କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ବନ୍ଦ ହୁଏ ଫେର ଚାଲେ। କ'ଣ ବନ୍ଦ ହୁଏ ଚାଲେ? ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ ମାଇଲେ ବନ୍ଦ, ରିମୋଟ। ହଁ ଏକଟେ କ'ଣ ରିମୋଟ କେତେ ବୁଲେଇ ମକେଇ କହୁ। ଆରେ ଆଣୁନୁ, ପୁରା ମୋନାଲି ହେଇଗଲା। ହଁ ମୋନାଲି ହେଇଗଲା, କାଶ୍ମୀର ହେଇଗଲା। କାଶ୍ମୀରୀ ହଉ ଆସୁଆ। ତତେ ଗରମ ହେଲା, ଯା ଛାତ ଉପରକୁ ଯାହାରି, ସେ ଯେଉଁ ଏସି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଯେଉଁଠି ବୁଲୁନି ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିବ ଆଉ। ଯଦି ଏମିତି ନ କରିଥାନ୍ତି, କାଲି ସକାଳେ ଏଇଟା ଫୋପଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା। ସୁଜି ବତୁରା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁଜିଟା ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ସେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ମମତା କରି ସକାଳେ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ, ବତୁରେଇ ଦେଲେ। ନାଇଁ କହିଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ସୁଜିଟା, ପାଣିରେ ପକାଇ ଦିଅ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଛି, ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କରିଦେଲି ଆଉ। ଚିନି ପକାଇକି ଜନ୍ତିକି ଏଥିରେ ଟିକେ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ମରିଚ ଅଦା ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଦେଇନଥିଲେ। ଥୋଇ ଦେଇ ଆସେ। ଏଇଟା ତରକାରୀ ହେଲା, ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଇଏ କଢ଼ା ହେଇକି ମାଛ ଫେର ପଡ଼ିବ, କରିଦେଲେ ସେମାନେ ମାଛ କ'ଣ ପକାଇବେ ନ ପକାଇବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ହଉ ଆମର ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଥୋଇଲ ଆସ। ରାଧା 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 ଝାଳ।